Now that you are ready to, you made up your mind, you want to apply, what documents do you need? So the first thing you need to fill out is VDEX information, which you can access through the embassy website. It's free of charge. It's an online form where you fill in your personal details, the details of the hotel or the person you're staying in, and then you basically have to print that out, hand it in with your application. Jadi ketika kalian sudah memutuskan untuk apply visa Schengen tersebut, dokumen-dokumen apa aja sih yang kalian butuhkan? Pertama, formulir aplikasi, yaitu kalian bisa download di videx.diplo.de. Nanti linknya akan kita kasih di description box. Nah, bagaimana cara untuk mengisi formulir Videx ini nanti akan kita buat video selanjutnya ya, karena formulirnya cukup panjang dan cukup membingungkan. Bahkan aku juga bingung sebelumnya bagaimana sih cara isinya yang benar. Nantikan video di selanjutnya. Yes, we're going to have a separate video on how to fill out the Videx form because some parts are quite confusing. Yes. For first timers. Yeah. The second thing you need is like a agreement form that you agree on the terms and conditions that are coming with applying for the visa. You will be saved in some databases, just data protection stuff basically, and that you agree on leaving the country before your visa ends. Ya, dokumen kedua yang kalian perlukan adalah dokumen ini kalian bisa download ya di internet juga gratis. Jadi intinya kalian dengan menandatangani dokumen tersebut kalian akan tunduk pada hukum yang ada di Jerman, yaitu Undang-Undang Izin Tinggal. Nanti contohnya akan aku pasang di sini. Then you will need 2 passport photos, standard passport size, so like 3.5 by 4.5 centimeters, standard biometric pictures, facing forward. Don't smile, both ears are visible. What you use for your passport as well, and you need 2 of those. Dokumen ketiga yang kalian butuhkan adalah pas foto. Jadi pas foto kalian butuh 2 lembar. Satunya nanti ditempel di dokumen aplikasi kalian, satunya lagi nggak ditempel. Foto tersebut harus memiliki latar belakang putih atau abu-abu. Ukurannya standar ya, 3,5 kali 4,5 cm. Dan muka kalian harus menutupi 80% dari foto tersebut. Kalau kalian masih bingung bagaimana contoh foto yang benar, nanti linknya akan kita taruh di bawah juga. Obviously, you're going to need your passport. If you have one, if you don't have one, you need to get one. Yes. It shouldn't be older than 10 years. There need to be like 2 free pages for the visas. The reason for 2 pages is 1 page will include your visa and the other page next to it is used for the entry and exit stamp. Your passport shouldn't expire prior to the ending of the Schengen visa, which is 3 months. So like your Schengen visa should end 3 months before your passport expires. Yeah. Dokumen keempat yang kalian butuhkan adalah paspor asli. Harus kalian bawa pada saat pengajuan visa di kedutaan Jerman atau di VFS Global. Paspor tersebut tidak boleh lebih dari 10 tahun usianya dan kalian harus punya minimal 2 halaman kosong untuk visa tersebut. Kenapa mereka butuh 2 lembar? Karena pada satu halaman akan ditempel stiker visanya dan di halaman lainnya nanti ketika kalian ke Jerman akan dicap stempel masuk dan ketika keluar akan dicap stempel keluar. Jadi mereka udah berpikir di awal ya. Pastikan juga paspor kalian berlaku lebih dari 3 bulan. Biggest thing that you need if you want to come to the Schengen area is you need health insurance that covers 30,000 euros of like any cost you have. Obviously, if you're going to get medical treatment, that is the necessity, but also you need it if you're coming as a tourist, visiting another person, or anything. If you're visiting family or friends, there is one from the ADAC, which is the German Car Club, which is very cheap. It costs like 49 euros for 3 months.
and it covers everything. It's the best thing you can get. If you don't have a person that's inviting you, you sadly can't get this health insurance because you need to have a German reference address in there. We will put a link in the description box to the health insurance that we used before as well. And you will need the original and one copy. For the ADAC one, it comes as a PDF, so you can just print it 2 times and be done with it. Dokumen kelima yang kalian butuhkan adalah polis asuransi kesehatan. Jadi kalian ketika apply, ketika mengajukan visa tersebut harus membawa polis asuransi yang asli dan 1 kopi. Kalau kalian ingin mengunjungi keluarga atau teman di Jerman, kami menyarankan untuk booking asuransi dari ADAC karena harganya cukup murah. Waktu itu aku pernah pakai, harganya 49 euro untuk 3 bulan. Nah, kalau kalian ingin jalan-jalan atau berkunjung ke Eropa selama 1 bulan, nah asuransi tersebut juga harus berlaku selama 1 bulan. Sebisa mungkin bahkan lebih ya, maksudnya 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah asuransi tersebut harus mengcover sampai dengan 30.000 euro. Yeah, so those are the documents that you definitely need for all Schengen applications. Yeah. And since there are 3 special branches of applications, the visiting, the business, and the normal tourism. You will need special documents for all 3 of those. Yeah. So if you're visiting a friend or a family member, you will need an invitation from them. So they have to write you an invitation that they are inviting you specifically with your name, address. It's just an informal letter, basically. Hereby I invite you or the person into Germany. She will be living at my place, address, name, something. Doesn't have to be super official, just a plain letter and signed by the inviting person. It has to be sent in the original, so they have to send it by mail from Germany to Indonesia. Use DHL Express. For the sending of it, it will be 60 euros, and it will take around 4 days. 4 working days. 4 working days to arrive in Jakarta to be ready for pickup. If you use the normal post office, it's going to be, I think, 7 euros or 10 euros, but it can take up to 3 months to arrive in Indonesia. So, depending on how much time you have, go for either direction. I recommend using DHL Express because it's definitely going to arrive because they have tracking for it. Jadi 5 dokumen tadi yang kita sebutkan di awal itu pada dasarnya adalah dokumen inti yang pasti dibutuhkan ketika kalian ingin mengajukan visa Schengen. Tapi seperti yang kita tahu, Schengen visa itu bisa digunakan untuk beberapa tujuan. Nah, jika tujuan kalian adalah untuk berkunjung ke keluarga atau teman yang ada di Jerman, maka dengan mereka di sini maksudnya keluarga atau teman kalian yang ada di Jerman itu harus menulis surat undangan yang menyatakan bahwa mereka mengundang kamu untuk pergi ke Jerman. Jadi nanti template-nya contohnya akan aku pasang juga di video ini. Jadi mereka pada dasarnya harus membuat surat dengan nama lengkap, nomor telepon, alamat mereka dan kamu yang menyatakan bahwa mereka akan mensupport kamu selama kamu ada di Jerman. Ini jika tujuannya untuk berkunjung ya. Dan surat ini harus asli dalam artian bahwa mereka harus mengirim surat ini dari Jerman ke Indonesia, nggak boleh di-scan. Kalau kalian ingin mengirim surat tersebut, kita bisa sarankan untuk kirim lewat DHL Express. Emang agak mahal, biayanya 60 euro harganya, ya bisa dihitung sendiri dalam rupiah. Tapi pasti sampai 3-4 hari kerja. Sementara kalau kalian kirim lewat pos biasa, memang harganya jauh lebih murah, 7-10 euro. Tapi nggak tahu sampainya kapan. You need to either prove the relationship through texts or previous visits to Indonesia, for example. If the person from Germany went to Indonesia a few times to meet you, pictures, WhatsApp, whatever, and you need a copy of their passport or ID card. You will need to send a copy of this as well, or they can send you via email. You can print it. There doesn't need to be a signature on it. Kalian butuhkan juga kalau kalian ingin mengunjungi
teman atau keluarga adalah bukti bahwa kalian memang mengenal satu sama lain. Contohnya bisa di chattingan, bukti maybe surat menyurat, bukti foto kalian bersama, atau bukti bahwa mereka pernah ke Indonesia atau kalian pernah bertemu mereka di negara atau tempat lain. Dan juga kalian butuh fotokopi paspor atau ID card, KTP lah ya, KTP teman atau keluarga kalian. Now for the how to finance your stay. So normally you need a bank account, or you need to provide bank account statements for the last 3 months if you're traveling for tourism and you don't have an inviting person. In the Netherlands it's 38 euros per day 34. or 34 euros per day. In Germany I actually have no idea, but I think there was something with 500 euros a month or something for 4 weeks, so it's 100 euros per week. If you're a younger adult, you need to have the bank statements of your parents. Bagian penting nih, karena berhubungan dengan uang ya. Kalian harus membuktikan bahwa kalian dapat membiayai perjalanan kalian. Bagaimana caranya? Kalian harus print bank statement atau juga bukti rekening saldo kalian, saldo rekening kalian. Perlu diingat bahwa deposito itu tidak dihitung karena jatuhnya tidak liquid. Kalau kalian ingin menggunakan uang yang ada di deposito tersebut sebagai bukti bahwa kalian dapat membiayai perjalanan kalian harus mencairkan terlebih dahulu deposito tersebut dan masukin uangnya ke rekening kalian karena mereka ingin melihat jumlah dana yang aksesibel atau yang dapat kalian gunakan secara langsung. Kalian harus mencetak bank statement kalian selama 3 bulan terakhir. 1 original dan 1 fotokopi. And if you're lucky and you have a person that invites you and he says, okay, I'm going to cover your trip for you, he will need to go to his local municipality, to the local office where he also gets his passport and stuff like that, and apply for a obligation. This is the original paper. And he will be asked to provide his information, your information, his occupancy, how the financing is going to be, where he's employed. For example, where we're currently living, I actually had to provide my 3 last salary statements, plus a list of, plus my rental contract, so they can calculate how much money I have left over after the fixed costs. So the way they calculate it is they take your rent and add 500 euros on top for your living costs for you as yourself. And then they add another 500 for the person you are inviting for the month or for like each month of the duration. So basically you can do the calculation yourself. So your rent plus 1,000 is basically what you need to have at least to invite one person. These 500 euros are taken from our social security unemployment payments or welfare payments, which are 485 euros per single person. In Bielefeld, for example, where I was living before, they didn't ask for any of this. It was just enough that I basically have an employment. They didn't ask for a salary or anything or rental contracts. It was just I provided them my salary statement and they was like, okay, this is enough. They didn't calculate anything. So it highly depends on which municipality you're living in. These ones are super strict. Bielefeld was super relaxed. You might have a different experience. So experience may vary on location. Kalau kalian membuat visa Schengen atas dasar kunjungan, bisa juga berarti bahwa orang yang mengundang kalian di Jerman itu adalah orang yang akan membiayai perjalanan kalian selama di Jerman. Tapi selain dari surat undangan yang harus mereka buat, ketik dan cetak dari pribadi, mereka juga harus ke kantor Kukurantosi RT atau RW lah ya istilahnya di daerah tempat mereka tinggal, dan mereka harus membuat yang namanya Verpflichtungserklärung atau juga disebut sebagai obligasi formal. Nah, dalam obligasi formal ini nanti akan tercantum semua data-data pribadi mereka, contohnya nama, alamat, nomor telepon,
pekerjaan dan akan juga memiliki semua data-data kalian, nama, tanggal lahir dan segala macam. Nah, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan ini? Sebenarnya setiap wilayah itu berbeda karena syarat-syaratnya juga berbeda. Sebagai contoh, kami pernah buat surat ini di Bielefeld dan yang dia butuhkan hanya datang ke kantor RT tersebut dengan membawa slip gaji, fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir. Nah, tapi ketika kita dan you have to pay 29 euros. Oh yeah, and the thing costs 29 euros. Ya, dan ini mereka harus bayar 29 euro. Jadi ketika dia bawa fotokopi slip gaji tersebut di Bielefeld dan bayar 29 euro, nah langsung dapat ini. Tapi ketika kita apply untuk obligasi ini di Cologne, selain dari slip gaji 3 bulan, mereka juga minta fotokopi sewa rumah. Dan nanti mereka akan tambahkan nominal sebesar 500 euro di atas biaya sewa rumah itu. Contohnya kalau keluarga atau teman kalian sewa rumah atau apartemen atau semacamnya sebesar 1.000 euro. Nah, nanti mereka akan tambahkan 500 euro di atas itu untuk biaya per bulan yang dibutuhkan untuk kehidupan dia. Nah, jadi kan totalnya 1.500 euro nih. Nanti mereka akan tambahkan juga 500 euro di atas itu sebagai bukti bahwa dia dapat mensupport biaya yang kalian butuhkan selama kalian stay di Jerman per bulan ya. Jadi gaji dia itu harus mencukupi 2.000 euro tersebut. Kalau kurang maka tidak akan diberikan surat itu. If you have an apartment that just costs 400 in total per month, you will be fine with 1,500. So the more expensive your apartment, the more you have to have monthly, obviously. Also, there is a size limitation on your apartment. As a fun side note, so if you're living in 15 square meters and it's a shared apartment, depending on your municipality, it might not work that you get the obligation. Nah, jadi harus diperhitungkan juga, kan misalnya kalian mau tinggal di tempat keluarga atau teman kalian kan di Jerman. Nah, ukuran rumahnya itu seberapa? Cukup atau enggak? Contohnya, kalau teman atau keluarga kalian tinggal di apartemen atau rumah yang cuman nanti mereka nggak akan mengizinkan untuk mengeprint surat ini karena tidak mencukupi. Now that we talked about the visiting visa, let's talk about the tourism part of it. Yeah. If you want to go for tourism, you need a reserved flight. You don't need to book it, you just need to reserve a seat. Visiting visa, you don't need a flight reservation actually. You need to have an itinerary, which means you need to log or write down all the stations you have during your trip, every hotel you stay in and every country you visit and how long. You need the proof of the accommodation, so hotel bookings, or if you're renting an apartment for a month or something, you will need the written proof of the landlord saying that you, with your address, name and everything, stays in his apartment for the month that you're there. If you're going there for surgery or any medical procedures, obviously you need to have the confirmation of the hotel or doctor for the specific treatment and also proof of payment of that specific treatment. Nah, syarat-syarat yang udah kita bahas sebelumnya itu adalah untuk berkunjung. Nah, tapi kalau kalian ingin jalan-jalan, dokumen tambahannya adalah sebagai berikut. Kalian harus print bukti bookingan tiket pesawat. Nggak perlu yang harus udah dibayar, jadi boleh cuma reserve aja. Juga perlu daftar perjalanan kalian selama di Eropa atau mungkin di Jerman aja, tergantung kalian perginya kemana. Jadi kalian harus sebutkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu kalian ada di mana. Contoh yang udah aku sebutin tadi, kalian mau ke Eropa 10 hari, 5 hari di Jerman, 3 hari di Prancis, dan 2 hari di Belanda. Nah, kalian harus sebutin di 5 hari pertama itu kalian nginep di mana, mau kemana aja. Nanti dari Jerman ke Prancisnya kalian naik kereta atau naik pesawat atau naik Flixbus atau segala macamnya. Itu kalian harus jelasin sedetail mungkin. Nah, sementara itu untuk yang ke Jerman dengan tujuan berobat, kalian harus juga sertakan bukti-bukti kalian mau berobat di mana. Mungkin ada surat pengantar juga dari rumah sakitnya itu. Kalian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, di mana.
bukti juga bahwa biaya pengobatan tersebut sudah dijamin. Bank statement or like the means of payment or like however you want to fund your stay is the same as for the visit visa. You need to provide 3 of your bank statements the last 3 months, and if you get the funds sponsored by your parents or whatever relative, the bank statements of that relative. Pembiayaan perjalanan kalian, bagaimana cara kalian menjamin kepada negara Jerman atau dalam hal ini kepada kedutaan Jerman kalau kalian mampu untuk membiayai seluruh atau total dari biaya perjalanan kalian. Menyediakan bank statement 3 bulan terakhir, atau kalau anak di bawah umur itu bisa dari orang tuanya atau anggota keluarga yang lain. Also, you need to provide that you are either employed, a student, or a house owner inside Indonesia. The reason for this is obviously the German government wants to make sure that you return after your visa or before your visa expires, because you have a job in Indonesia, because you have an apartment or a house, which means you have family over there. Sertakan juga surat pernyataan bekerja atau surat pernyataan mahasiswa yang menyatakan bahwa kalian adalah mahasiswa atau karyawan aktif dari universitas atau perusahaan tersebut. Kalau kalian juga punya sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau sertifikat mobil, motor, segala macam, itu boleh disertakan juga. Kenapa kita harus sertain surat keterangan dan sertifikat ini? Karena ini adalah sebagai bukti ikatan kita di Indonesia, dan dan surat-surat ini akan meyakinkan kedutaan Jerman atau pemerintah Jerman bahwa kita nggak akan kabur dan kita akan pulang lagi ke Indonesia. Sertifikatnya kita butuh yang asli dan 1 fotokopi. So this is just the basic information of how to obtain the visa for the different types. We will do another video showing you how to fill out the VDEX form with all the edges and confusion that can be done, and also get a bit more in depth about the obligation, what the other person needs to do, because we just talked about like the basic information about it, but there's still something that we might forgot. So yang sudah kita bahas adalah cara-cara dasar bagaimana kalian dapat mengajukan visa untuk pergi ke Eropa, khususnya negara Jerman. Kalau ada pertanyaan atau ide atau segala macam, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nantikan juga video kita selanjutnya yang membahas bagaimana cara untuk mengisi formulir di VDEX. So thank you for watching this video and see you on the next one. And I hope you learned something.